Iseng apa sekan tukang ketal bidin dalam saksutea tentang sekian bidin aku anceng neang na. Taude yan gas cylinder form onya. Ya ko mereki kapat na nga yani gam anceng detail ngi masirang na. Taude yan pradhan mantri ujwala yojana ngabani form onya. Tau yan form rabai mana iku kapat ken yuan subsidi nin bagana wa subsidi on kapat form. Wani gaman mariki kapatan nga yani gamna tisha liang china mo. Taude to be fair in black ink with block letters. Nin bagani mo. Taude ya gamba ku kapat na nanging gapa de ko black ink chi chungbadan khale ki shimchi on baksana ba capital tal gapa chi kapat na nangena ne. Ya gamba ku kapat na an khale ki shimchi ja khalbana pian ge shimchi ja khalbo unbaksana ba talgapa capital rachi ekam ko kapat na kata nanggen taude yeno kapatingon yeno foto hobo chapna nanggen foto ko bai tej ka emna naisimo chapna kata nanggen taude yan customer details chungbudan jian jakhal gen chamo oja apply ka bane detail ko yeno fill up kana nanggen name of applicant Mrs mo as per other kato jeki bimang donga cham wagatan yakama kun kapat na katan gen in paino order ko ninga mo chumutan kita ni ko ninga tawde and first name go bode nakni bimang ko chugam ko yano secheng nakni bimang ko pas kapa ko bimang mangmang ko secheng bo yano de middle name go bode di sangma onde di areng onde areng dalbot onde dalbot man kanong ode man kan anisena kanang gen middle name go ode to the last name go ode na sangma ni sipo areng arengan oigan yeno other ko na kapat na kanang gen other number ko to the mobile number to the case mai da kapat na ajacham schedule case ma schedule tribe ma other to the na ade ini mark kanak tanang gen mo mark ka emna yeno fill up kabo schedule tribe schedule case name mona schedule tribe on the schedule type ni siapa ino tawde anude date of birth mo jan apply ka inga cham ye apply ka bani date of birth ko ina sebone date ngabode dd ngabode ide date ra ko sebo paita tarik paita salmo inode man ngabode ja paita tarik ni paita jao mo dari jadi y nga body year ko misho nga policy paita policy no senak tanang mo tawde ye khama chi phone na address for LPG connection a proof of address of phwa nin ba nia iwa category ya phwa kapatna nang yane phwa na amai ko proof of address kanara ongen other card koma manak ni voter ID koma mo na kapat na nanggen romo kapat na nanging apade we khamachi dongane khamachi donga ko salde china pele ka ko salde china ne ye donga romo ye donga passport ko na kapat ken ma voter ID ko sorry aadhaar card ko kapat ken ye donga ro ye khama o donga mana nangni bank ni passbook ko si kapat ken ma ration card ko na kapon ken mo proof of address na tadi yang ada other ko again ni gaman niba phwa 01 kapako kapatan nang romo phwa 01 kapako tadi anceng saldet namo tumba nawa passport ko kapat na ode phwa 02 ngabako na nang demna ration card ko na ode phwa 04 ngabako na nang romo ye ko kapat na nang ide ede salat na romo proof of address category code ngabaya phwa na padia ko kapat ken wa kamachi da ishim mekat kapakon choose kam na kapat nak tangen pa kon proof of address not gen romo ini zaman dia mobile number kon bo dia house sembodan nak ni nok ni number ko na paita ka nok ara number cham iko kapat nak tangen floor number mo jadi housing na amai da kapa nok ara mai da kapa nok cham na nak ni nok ni bidding no kapat na kataman ken mo dode landmark ye landmark kara na nak ni nok ko ni padia kapa sipang hospital sipang ode hospital sipang ko senak tanang ken hospital ko
pa primary sepang ode primary skonok sepang ode primary ko budget akapa ko na ino senak tan gen mo landmark nga bode I road name go bode na nakni songko nakni nokko ipakpa ramara maida kapa rama yako wa road name ko on boro mo today area post office name nakni post office name ko ino sepo taude city nakni songara city ma town ma ino kapat nak tan gen romo ye area o taude acha ye village ma panchayat system rachma panchayat system ma village na ino village only village ko mark kaimna na ni songko kapat nak tan gen pin code nak ni pin code ko taude block nara mai ma padia block area ok akinga block ko sinak tan gen district nara mai dak pa district west garo hersma south west ma east garo hersma iko kapat nak tan gen na state di Meghalaya mo pa na isimang ni showing barang ni kapan state ni ode na isimang ni tang state ko kapat nak tan gen email mo email ID ko ino prop nak tan gen mo taude ya kamasi ko niat ko na relationship with applicant wa apply ka pa paksa mandirang ara ino ka kapat na nang kapet na nang parang ara mai nang yang chum paga pong ode paga pa jong pong ode jong pa abitang ode abitang ni kapat na gen mo ino bimang sinak tan gen ino gender michma mi asama mo ino de other number ko on chap na tan gen mo other number signature two words particular of my bank account bank account ko attached copy of passbook bank statement 정보당 bank ko ba attached kaimna bank passbook ko ba attached kaimna on chap na tan gen na name in bank account ko ba de nakni bank account ara mai da ka ba bank account saving ma mai da ka pa mo yan da ko kapat na gen na de ta shuagan gumuntan yan bank name ko sipo ni bank branch name ni bank account mo yan IFSC code mo yan IFSC code ino kapat na gen tade state of issue ration card number ration card number kon puna ration card number name na yes or yes no or no mo nang jwa name na type of LPG cylinder desire mo na LPG cylinder ko ra nangama nang jawa nangeng ani kamana chindi apply kai nga mo ini ko mark anak tanang gen mark kai mana kapat na tangen ini ko di type of burner desire sungmutan burner ko bam nangama nang jawa ka mark anak tanang gen ino chung kapat nak tanang gen mo nangeng ani kamana chindi apply kai nga ini kaman nangamo 자, 이 집밖에 맞췄죠. Dear LPG distributor mo na sawatsam mo apply ka para sawatsam iko kapat po ni di sani de panti sani de mechak sani jukpa ino kusena nangken ni di policy mo di policy ni na nara padi autonginga mo iko kapat po padi autonginga na ni songko address ko sino kapat na tangen mo residence of mga pwede resident of mga pwede today my date of birth mo hindi date of birth ko kapat po na ni date of birth ko andake mana submit ka ni date ko sebo hindi mo na ni song ko sebo signature term impression of applicant signature ka po ujang oni jak시 tappo mo ino bimok siya mana tadi oijo ili ka mo de chini kapat na nang kapong dyan mo dealer ba distributor ni fill up ka na nanging parang sige dem na oy hay do de last do form kang sa dong chot kuinga may application form ka pa mo application form ka pa supplementary KYC document and undertaking mo name of applicant nang ni apply ka ba ni bim ko na kapat po ni de apply ka ba ni other number ni kapat po mo option de kya ba na ara sawa sani de pante sani de kapa sani de mecha mo impulsi dem no waijo dem na kama chiko ni na to ya name and signature of the applicant bimong siyempre signature ka na kanang mo bimong siyempre date na the place mo umay ha de tadi ang kapat mana ha kapat mani mana dote
Ika makana kapat manjok. Tadi ongay ha. Tadi tidak sure lah si mana akan tinga. Ya pau ngapa mo, ya pua ngapa. Ya proof of address ngapa deh. Tak sure kama cidonga ya kama niko ya kong ngapa tama. Aadra ngapa niko. Dia mana nak siang bercanggih ode ya kama donggen option. Ini mana siang biar niko kapat nak teman kan. Tu dia kapat tadi macam ha. Ya ciba kapat macam kapat Sani de pen, samani de mejek, sani de pante, ya kamu kapat ha. Pelship song ma area. Demne de office ni kapata na ina pamo to de ya chiba ko machota kapata nda gimana ya signature ka anemo demne oya ha dari yung aijo anchuni ya ko ya LPG cylinder gas form ko kapata ni pa fill up ka ni de demna na simang nang manjang ode ma sijang ode na simang bidi ko ni thaipo abachoni bonana na simang ni thaibo na simang online chang again deman Asimang ni video ko po na nina na asimang kumutila. Asimang namda kong ode. Subscribe ko asimang ode na asimang subscribe ka ay. Video ko like ka ay. Ito nang po. Cari ko di video ko talak pala ka ni siya mana asimang. Nagsuro nagtaman kan. Ni siyang basa kan di kan mutila.